आमकां धमकी दिली की पंचायत आपूण उडयता 12 पर्यंत आमी उडय हांव कोणाक 1 रुपया खायना आनी म्हजी बॉडी खावपाक दिवपाना पूण इनलिगल गोश्टी हांव म्हज्या गांवांत करपाक दिवपाना कर्नाटकाचे मनीस मारपा येले एकठांय बायलां बी ताजे नंतर पंचायत उडयली रिजन कितें की आमी इलिगल गोश्टी करपाक दिना म्हणून ताजे नंतर परत उडयली आमी आनी कितें करपाक दिना म्हणून ताजे खातीर लोकांक सपोर्ट जावपाक करता भाशेन पुन्हा दे कर्नाटकाचे लोक येवन तरी तो खावपाक लागले आनी आमच्या नांवार कोण समजा खाता ताका ओपनली हांव चॅलेंज दिता ताणें पंचायतीक सांगचें ताजेर हांव एक्शन घेतलो आतां तांकां कुंडारीचोच मनीस म्हणटा ते लिगल म्हणून अरे 18K जमीन लिगल जाता आज 4 वर्स म्हाका धमकी आयली तुजे पंचायत आमी देंवयता म्हणून ट्रांसफर जाल्या ते सांग आमकां मुंचे कायद्यान मनीस मुच काय लीज आसा वेगवेगळे आशिल्ले ताचे भितर जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स कोमोदा लँडा भितर आयिल्ले आसा हाजे पयलीं हो विशय प्रत्येक वेळा पंचायती भितर येतालो पूण आमी कोमोदाक लेटर करप कोमोदाक केन्नाच ते पळोवपाक येवप न्ही पंचायतीचें काम आसा की गांव स्वच्छ नितळ आनी सुंदर दवरप इनलिगल गोश्टी करपाक येवप न्ही ताचे खातीर हांवें आज रेजोल्युशन घेतलें की रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक हाजे फुडें आमी सांगतले की तांणी ताबडतोब जे कोमोदाक आमकां सपोर्ट करना तांकां सपोर्ट करपाक लावचो इन्स्पेक्शन करपाक लावचें आनी जाता जाल्यार जी इनलिगल गोश्टी गांवांत जाता ताजी SIT फॉर्म करची म्हणून कॅमेरा जे लास्ट टायम इन्स्टॉल केल्ले गार्बेजी खातीर आनी ते वायफाय लावन केल्ले पूण काही कारणामुळे हांगा रेंजीसचो प्रॉब्लेम आसा स्वता पंचायती भितर रेंज ना त्या खातीर तातूंतले काही कॅमेरा आमचे जे स्टेडियम आमचो जो ग्राउंड आसा जो सुंदर असो साधारण 4 कोटी खर्च करून सरकारान बांदिल्लो आशिल्लो ते आमी पयर हांवें सरपंच जातकर इन्स्पेक्शन केलें आनी थंय दिसलें की इलिगेलिटी गोश्टी भरपूर घडटात म्हणजे थंय नळ सोरोप जाल्ले आसा थंय खुर्च्यो तोडिल्ले आसात त्या खातीर थंय तातूंतले आमी 6 कॅमेरा थंय इन्स्टॉल करपाचें ठरयलें आनी समजा कॅमेरा ताणें मांडलें ग्रामसभेक की ताजे भितर कितें स्कॅम जालां ताजे हांव इन्क्वायरी करता येता त्या बॉडी मिटिंगेक ते हांव प्लेस करतलो जे कायद्यान आमी जे कॅमेरा खातीर कोटेशन मागिल्ली आनी त्या तरेन समजा जावना जाल्यार ताजी इन्क्वायरी जातली ह्या कोमोदा लँडा भितर इनलिगल स्ट्रक्चर जालां ताज्या खातीर ती घरां आमी ताजी सर्वे केल्ली ताजे इन्स्पेक्शन केलें तांकां डेमोलिशन ऑर्डर हाडली ते आतां अपिलाक गेल्ले आसा आनी काही गोश्टी ज्यो गांवांत जातात इनलिगली ताज्या खातीर गांवच्या लोकांक विश्वासान घेवन जें घाण कितें जाता जें उदक सोडटा ताजें इन्स्पेक्शन जातलें आमी लास्ट टायम हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय कळयल्लें की तुमी येवन सर्वे करात ते आयले ताणें तितलो आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो ना पूण हाजे फुडें तांकां घेवन जें उदक शेतान वता शेतकार जे आमचे गांवांतले जे ट्रेडिशनल शेतकार वयता तांकां त्रास जावचो न्ही हाचे खातीर हांव प्रयत्न करतलो ट्रेडिशनल व्हाळ आसात आमच्या गांवांत एक अभिमान आसा की 2 सरोवर आसात एक हांवें एक सरोवरा कडेन वचून हांवें फ्लॅग होस्टिंग केलें आनी दुसरें आमचें एक तळी आसा जे गणपती विसर्जन करतात थंय बसून बरे तरेन डेव्हलप जावचें तो हांवें म्हज्या माननीय आमदाराक लाडके आमदार उल्हासभाई तुयेकाराकूय सांगलें की सरोवर आमी डेव्हलप करया पयरच्या मिटिंगाक आमी रेजोल्युशन घेतलां की तो सरोवर बरो ट्युरिस्ट स्पॉट हांगा जावचो क्लीन उरचो आमच्या गांवा खातीर तो सांबाळून उरता ताचे खातीर प्रयत्न करतलो तशेंच जी आमची तळी आसा गणपती विसर्जन ते लास्ट इयर आमी एक वेगळे जागो केल्लो आनी जी
बाकी तळे आसात ताका बरें संरक्षण भिंत बांदून ती तळयेचे रिडेव्हलपमेंट विशय मांडलो की हांगा रेग्युलर हांव मागीर डॉक्टरा कडेन उलयलो म्हणजे जे सेंटर आसा कुडतरी ताणें सांगलें की आमचे कडेन डॉक्टर कमी आसा ताणें सांगलें तूं रेजोल्युशन घेवन धाड की गांवा खातीर एक बरो डॉक्टर म्हणजे रेग्युलर डॉक्टर येवचो तशें हांव आमच्या कडेन म्हजें मागता की आमकां जे हेल्थ सेंटर सामकें ल्हान आसा आमकां कसले गोश्टी खातीर आमकां कुडतरी धांवन वचपाक पडटा आज दवर्ले भागांत पॉप्युलेशन भरपूर वाडना ताचे खातीर आमकां सेपरेट हेल्थ सेंटर दिवचें आनी म्हाका दिसता म्हजो आमदार म्हाका तातूंत सहयोग करतलो काही जमनी आमचे कडेन आसात त्या जमनी भितर ते एक हेल्थ सेंटर बांदपाचो प्रयत्न करतलो सनबर्नाक जो गांवाक विशय जाय हांव परत एक फावटी सांगता जे गांवाक जाय आनी गांवाक जे नाका ताचे खातीर हांव गांवकारा बरोबर आसा गांवाच्या लोकांनी आज रेजोल्युशन घेतलें सगळ्यांनी मेळून की आमकां सनबर्न साऊथ गोवा नाका नॉर्थ गोवा नाका त्या रेजोल्युशनाक हांवें सपोर्ट केला कोंकणी खातीर ताणें जो विशय मांडलो की रोमणी लँग्वेज ही हातून येवची लिपी हातून येवची ताका हांवें गांवच्या लोकांक कितें जाय त्या प्रमाणे आमी सपोर्ट दिल्लो आसा पंचायत तुमच्या द्वारी हो एक कॉन्सेप्ट घेवन हांव येता पंचायतीचे पयर आमी तें घेतलें की प्रत्येक वॉर्डान ही पंचायत पावची पंचायतीचे रायट्स कितें आसा पंचायती थ्रू आमकां कितें मेळटा पंचायतीक येवन टॅक्स कसो भरप त्या दृश्टीन हांवें आतां 31st एक कार्यक्रम दवरलो आसा जो दवर्ले आमचे चर्च आसात तांच्या हॉलांत ताचे भितर पंचायतीचे लोकूय थंय बसतले म्हणजे थंय टॅक्स घेवप लोकांक जे म्हज्या पावरान आशिल्ल्यो गोश्टी त्यो हांव थंय दितलो ताचे बरोबर MLAनूच आमकां सपोर्ट दिला MLAन सांगला की आपल्यालो आपूण स्टाफ बसयता तातूंत लाडली लक्ष्मी गृह आधार सिनियर सिटीजन कार्ड ह्यो गोश्ट्यो थंय जातल्यो आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय कळयलां की हेल्थाचे बी काही लोक थंय येतले लोकांची विचारपूस करपाक तशेंच सोशल वेलफेअर असो हो प्रोग्राम प्रत्येक वॉर्डांनी जातलो ताचे भितर लोकांचे आनी पंचायती मदीं जो दरार आसा दूर जावन पंचायतीचे कितें स्किम्स आसा हे लोकांक कळटले तशेंच आमकां गार्बेज वेट वेस्टा खातीर जी वेहिकल दिल्ली आसा वेट एंड ड्राय ताजें तें दीस ओपनिंग जातलें आनी तशेंच आमच्या पंचायती वाठारांत जो गणपती विसर्जन मोठे तरेन जाता थंय निर्माल्य तयार जाता म्हणजे ते खंयचे खंय पडटा त्या खातीर आमी 2 निर्माल्य कलश आमच्या MLAच्या सपोर्टान आमी थंय इन्स्टॉल करतात तातूंतल्यानूय ते निर्माल्य काडून ताजें फर्टिलायझर करून लोकांक आमी वाडटले काही अशे विशय येतात की तूं गरज नाशिल्लो मनीस उलयता की पंचायत आमी उडयता हाजे पयलीं 2 फावटी पंचायती पडिल्ली आसा हांवें एक ध्यास घेतला आनी म्हज्या मेंबरांनी 11 मेंबरांनी घेतला की नॉन करप्ट पंचायत आमी चलोवची काही लोकांनी आमकां धमकी दिता की तुजी पंचायत आमी उडयतले हांव ताका केअर करना ही पंचायत सीट हें कितें कन्फर्म सीट न्ही प्रत्येकाक हांव सांगूंक सोदतां की नॉन करप्ट ही पंचायत जातली प्रत्येकाक आव्हान करता दवर्लेच्या लोकांक आमच्या नांवार म्हज्या नांवार म्हज्या मेंबर्साच्या नांवार म्हज्या स्टाफाच्या नांवार पसून कोण समजा पयशे घेतात आनी म्हाका इन्फॉर्म करचें हांव कसल्या धमकेक भीक घालना जो पर्यंत हे खुर्चेर आसतलो तो पर्यंत झिरो करप्शन फ्री करप्शन पंचायत दिवपाचो प्रयत्न करतलो जे 50 लाख पंचायतीक आयिल्ले तो फंड युटिलायज जावपाक जाय ताचे खातीर एक विशय हांवें पयर पंचायत बॉडी मुखार मांडलो की आमचो जो हॉल आसा सो म्हणजे आतां ताजे अजून परिस्थिती तुमी पळयल्या तितली आसना तो हॉल AC हॉल करपाचें ताजे वयर सोलर आज आमची प्रधानमंत्री जो लोकांक उलो केला की सोलराचेर आज जाता तितलो वापर करता ते सोलर सिस्टम बसोवप तशेंच आमच्या गांवांत हॉर्सवॅन ना लोकांक सवाय भितर एक हॉर्सवॅन मेळची लोकांक जातालें फ्री मेळटा ताचे खातीर हांव हॉर्सवॅन घेवपाचो आनी जी मर्गां लागतात म्हणजे बॉडी दवरपाक ती परचेस करप आनी जो आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय तो बसून सोलराचेर चलोवन लोकांक स्वच्छ नितळ सुंदर आनी सुरक्षीत दवरले दिवपाचो प्रयत्न करतो हय टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो जो विशय आयला लास्ट बॉडीचे आमी गयत आयले ताजे नंतर सादारण 2 ते 3 वॉर्डांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन जालां आनी उरिल्ल्या वॉर्डांनी आमी सांगला की 30 ऑक्टोबर पर्यंत टेनंट व्हेरिफिकेशन कंप्लीट करतले चड आशिल्ले 7/1 7/2 7/3 हितून मरे सगळी बनावट जाली तुमकां खबर आहा जेन्ना हरकुलान नियासो आसतना 42 डेमोलिशन हाडले ते एक गेले एपिला गेले आतां ते म्हणटाय तेणी स्टे हाडिल्ले कुमदाद लँड प्लस 18K 7/2 ये अभी बಳ್ಳारी मोठ्याने बिल्डिंग बांधल्या तेका DCPचे लायसन्स मेळ्ळा ग्राउंड फ्लोर पार्किंग 1/1 बिल्डअप आनी 3rd फ्लोरूय तेणें बिल्डअप केला आनी सेक्रेटरी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेलो तेन्ना सेक्रेटरी तो सांगता आपूण 6 फ्लॅट इलिगल बांदले म्हणजे कापसतात पळय कुमदाद आमगेली 7/3 तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी त्या दिसा तुमकां खबर आसतली हांवें व्हिडियो व्हायरल केला म्हाकाय खबर ना म्हाका ते सगळे कर्नाटकाचे मनीस मारपा आयले एकठांय बायलां बी तेन्ना हांव कितें म्हणटा तितून मरे 2 नांव आहाय एक हबीब बಳ್ಳारी एक कादर दुकानदार म्हणून कुमदाद आमगेली गांवच्याली
आमगे MLA पासून उलयला थिंगा की कुमदाद आमकां गांवच्यांक दवरकारांक मेळपाक जाय भितरपालीच्या लोकांक मेळपाक जाय पूण हे भाशेन कुमदादे कर्नाटकाचे लोक येवन जरी तर खावपाक लागले आतां तांकां कुमदादीचोच मनीस म्हणटा ते लिगल म्हणून अरे 18K जमीन लिगल जाता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.